Okay, hello everyone. Bismillahirrahmanirrahim, and let's continue our discussion about the roots of equation. So this is just the introduction. You can just read it by yourself. Okay, so I want to point out some points that I think it is important for us to know about why we have to know the application of numerical method in finding the roots of equation ya. Jadi beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait kenapa pentingnya begitu ya kita harus mengetahui em, penggunaan daripada metode numerik ya ketika kita ingin mencari ya sesuatu yang tadi ya dinamakan sebagai akar-akar persamaan ya atau roots of equation ya. Okay, so if we take a look on this screen, yeah, so this line is very simple, ya, because the line is just a straight line, ya. Jadi garisnya ini simple gitu ya, garis lurus ya. And the reason why the reason why the line can be so simple ya because the line equation is also simple gitu ya. Jadi kenapa kok bisa garisnya lurus dan simple ya karena memang persamaannya simple ya. And because of the simplicity of the equation, so we can make something like this gitu ya. Jadi karena simple gitu ya, karena simple sehingga kita bisa membuat uh, semacam daftar tabel seperti ini ya. Kita coba satu-satu gitu ya. We try one by one. X equals to 1, then the value of y will be to x equals to 0, then the value of y will be 1 and so on ya. After until we find the root ya, the root of the equation. Nah, jadi karena ini itu simple line-nya ya, sehingga kita ketika mencari akarnya juga simple ya. Kita tinggal memasukkan satu sampai ketemu nolnya ya. And also we can make a prediction gitu ya. Jadi kita juga bisa melakukan prediksi gitu ya. Kira-kira kalau menemukan nol itu kita bisa mulai dari mana ya? Karena terkadang akan susah juga gitu ya kalau kita tidak bisa memprediksi. Tapi dengan menggunakan this simple line equation, so we can predict ya when the value of y will be zero ya. Jadi kita bisa melakukan apa namanya prediksi kapan kira-kira y-nya itu sama dengan 0 gitu ya. Nah, how about if we have a more complex line equation? Jadi gimana kalau misalnya kita punya persamaan yang lebih kompleks gitu ya. Nah, misalnya seperti ini. Ya. Nah, this is some of examples ya, some of examples about some complex line equation ya. Jadi ini beberapa contoh persamaan garis yang kompleks ya. And I think it will be very hard if we put one by one ya until we got y equals to 0 ya. Jadi agak susah kalau kita memasukkan satu demi satu gitu ya. Sebuah nilai daripada variabel bebasnya sehingga bisa ketemu y sama dengan 0 ya. Ya. And you can see we have like x to the power of 4 and then this e ya. E is natural logarithmic ya. To the power of x ya. And 3x minus since x minus e to the power of x equals to 0 ya. So this kind of equation is hard enough ya. It is difficult enough for us to just find the roots of equation by using this manual method ya. Jadi agak susah kalau kita ingin menemukan kita akan menemukan akar-akar persamaan dari persamaan yang seperti ini ya. So the use of numerical method is to make
the complexity of this line equation can be reduced, so we can find the root as simple as possible Jadi kenapa kita harus menggunakan metode numerik agar ketika kita mencari akar-akar daripada persamaan ini itu lebih simple dan bisa dapat jawabannya walaupun we cannot find the exact value of the root walaupun kita tidak menemukan hasil hasil daripada akar-akarnya tapi setidaknya the value will be close to the real one jadi nilainya, the value of roots nilai daripada akar-akarnya itu akan bisa mendekati nilai aslinya because in real application itself we hard to find we will feel hard or we will feel difficult to find a situation in ideal condition jadi kita sulit untuk menemukan sesuatu yang ideal this is very simple simple equation, and I think in real life of engineering di kehidupan nyata dari keteknikan kita sering mendapati hal-hal yang kompleks so that's why the numerical methods can be a solution when you face that kind of situation jadi penggunaan metode numerik itu bisa menjadi solusi yang paling mudah ketika kita dihadapkan dengan hal-hal yang kompleks one of them is like this salah satunya adalah persamaan equation yang semacam ini and there are some methods of numerical methods that we can use to find the roots of equation jadi ada beberapa metode yang akan kita pelajari untuk mencari solusi dari akar-akar persamaan some of them is like this I think we are not going to learn all of this but maybe it can be 2 or 3 of this because the goal of this method is just one we can find the roots of equation jadi mungkin tidak akan kita pelajari semuanya karena juga semuanya ini akan mengarah pada satu hal bagaimana kita menemukan bagaimana kita menemukan akar-akar dari sebuah persamaan and I think I will teach you some of them and you can just choose which one is the appropriate and which one is the easiest for you jadi silahkan nanti ketika penggunaan di lapangan bisa memilih salah satu mana yang paling nyaman untuk digunakan okay, so after this we are going to learn some of this and I hope we can and I hope I can deliver you with the easy and simple way so you can just understand what we are learning today okay, see you to the next video and thanks for your attention until this video.